मैंने तुम समस्त को मु स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल तो +2 सेकंड ईयर तो +2 सेकंड ईयर +2 सेकंड ईयर आर्ट्स पिला तो तम मानकर आज एजुकेशन थिला तो जेहेतु एजुकेशन एग्जाम थिला तो फाइनली तम मानकर आसी गला कोन ना क्वेश्चन आंसर तो क्वेश्चन आंसर आसी गला तम मन देखो तमरो कोन एटा 70 मार्क जेहेतु प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 30 मार्क तमरो प्रैक्टिकल तो 70 मार्क रो तमे आलोचना करिबा कोन ना तमरो केतोटी एमसी तो 20 रु 20 हमर एमसीक्यू ठीक हबार अछि बुझियला तो 20 को 20 तमे डिस्कशन करिबा हमर एमसीक्यू केतेटा ठीक अछि कोन अछि के केतेटा करछ मते कमेंट करिया पिला माने मु सेट ए रो ने आछि तो सब क्वेश्चन तो एका खाली सेट अलगा तो एपर सपोर्ट क्वेश्चन देथिबो किंतु समस्तंकर सेम क्वेश्चन तो चला हम स्टार्ट करिया पिला माने तो वीडियो देखिया पूर्व चैनल नथिले सब्सक्राइब कर दबो बेल आइकन को दबाई दबो नोना नोटिफिकेशन पाए लाइक शेयर कर दो तो एजुकेशन आउ रहिला मात्र दुईटी सब्जेक्ट जार सोशियोलॉजी अछि एवं कोन लॉजिक सरी गेले परीक्षा सरी गेला तो बिंदा समस्ते तापरे तमे टेंशन हबो रिजल्ट आसिया पई तो पिला माने चलो हमें आलोचना करिबा कोन ना प्रथम क्वेश्चन कोन देछि आलोचना करिबा देखो 20टा तमर एमसीक्यू जानचो तो सब आलोचना खाली हमें आंसर टाउ देखिबा तो कोन देला प्रथम क्वेश्चन कोन देला ना निम्नोक्त केउ दार्शनिक शिक्षा रे आत्मनिर्भरशीलता सुपारिश करिसंती निम्नोक्त केउ दार्शनिक शिक्षा रे गांधी जी रूसो श्री अरविंद जॉन ड्यू निम्नोक्त केउ दार्शनिक तो पिला माने कोन हे जिवो गांधी जी ना रूसो श्री अरविंद जॉन ड्यू तो ठीक आंसर ता कोन हे जिवो ना गांधी जी कोन ना गांधी जी कोन एटा ना केउ दार्शनिक शिक्षा रे आत्मनिर्भर सुपारिश करछंती ना गांधी जी तो परवर्ती क्वेश्चन कोन देला पंडित गोपबंधु दास प्रत्यक्ष भाबरे निम्नलिखित केउंटी को सुपारिश करि नाहंती मनीष गढिबा पई शिक्षा समाज सेवा पई शिक्षा सृजनशील गुणर परिप्रकाश पई शिक्षा ना चरित्र गठन पई शिक्षा तो कोन पई पिला माने ना आंसर ठीक आंसर होई जिवो ना मनीष गढिबा पई कोन ना मनीष गढिबा पई शिक्षा परवर्ती क्वेश्चन निम्नोक्त केउ दार्शनिक कहिथिले किछि शिक्षा दान करा जाई परिबो नाही केउ दार्शनिक गांधी जी श्री अरविंद गोपबंधु जॉन ड्यू तो कोन हबो पिला माने ना हे जिवो गांधी जी सॉरी कोन हे जिवो ना केउ दार्शनिक किछि शिक्षा दान करा जाई परिबो ना श्री अरविंद कहिथिले किछि शिक्षा दान करा जाई परिबो ना आत्मनिर्भरशील किए शिक्षा रे गांधी जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउ पुस्तक रे रूसो तांकर शिक्षा दर्शनर रूपरेख प्रदान करिथिले तो कोन हबो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ना एमिल दी कॉन्फ्रेंस ना डिस्कोर्स ऑन दी आर्ट्स एंड कोन ना साइंस कोन हबो पिला माने ना हे जिवो तमरो कोन ना एमिल कोन हे जिवो ना केउ पुस्तक ना एमिल पुस्तक रे रूसो तांकर शिक्षा दर्शनर रूपरेख प्रदान करिथिले परवर्ती क्वेश्चन जॉन ड्यू निम्नलिखित केउ शिक्षा प्रणाली को प्राधान्य दैछंती कर्म माध्यम रे शिक्षा घोषा माध्यम रे शिक्षा अन्वेषण माध्यम रे शिक्षा अनुकरण प्रतिरूप माध्यम रे शिक्षा केउ शिक्षा ना अन्वेषण माध्यम रे शिक्षा कोन ना अन्वेषण माध्यम रे शिक्षा नेक्स्ट निम्नलिखित केउ मनोविज्ञानी प्रयत्न और प्रमाद तत्वर प्रवर्तक थिले केउ मनोविज्ञानी पाभलव स्किनर कोहलर थर्नडाइक कोन हे जो पिला माने कोन देला ना निम्नलिखित केउ मनोविज्ञानी ना हबो थर्नडाइक कोन करथिले ना प्रयत्न प्रमाद तत्वर प्रवर्तक थिले के ना थर्नडाइक नेक्स्ट आल्बर्ट बांदुरा निम्नलिखित केउ तत्व सहित जड़ित अटंती आल्बर्ट बांदुरा व्यवहारिक तत्व पर्यवेक्षणात्मक शिक्षण तत्व विकासर कोन ना बौद्धिक तत्व ना विकासर मनो सामाजिक तत्व केउ तत्व ना पर्यवेक्षणात्मक शिक्षण तत्व परवर्ती क्वेश्चन कोन देला निम्नोक्त केउ उक्तिटी थर्नडाइक अभ्यास नियम को दर्शाए केउ उक्तिटी अभ्यास नियम को दर्शाए शिक्षार्थी शिक्षण पई प्रस्तुत हेले ही अधिक शिक्षा लाभ करे ना शिक्षार्थी जदि परिष्कृत हुए तेबे से अधिक शिक्षा लाभ करे कोनोसी कार्य जेते अधिक पुनरावृत्ति हेबो सेते अधिक एहा अवधारण रे कोन
ନା ସହାୟକ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ହିଁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ। କଣ ହେଇଯିବ ନା ହେଇଯିବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଅଧିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ସେତେ ଅଧିକ ଏହା ଅବଧାରଣରେ ସହାୟକ ହେବ। ଅପସନ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ତମର କଣ ନା ଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା ଏକ ସଂରଚନାତ୍ମକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କଣ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? କଣ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଜ୍ଞାନର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ରାହକ ନା ଜ୍ଞାନ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏକ ଅଲେଖା ସିଲଟ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାକୃତି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି। କଣ ହେଇଯିବ ନା ହେଇଯିବ ଜ୍ଞାନର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏକ ସଂରଚନାତ୍ମକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କଣ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ନା ଜ୍ଞାନ ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ? ଦତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାରତମ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ନା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। କଣ ହବ ନା ହବ ଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାରତମ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଧାରାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? କଣ ନା ଆର୍ଟିକଲ 48 ଧାରା 45, 21A ଧାରା ନା 21 ଧାରା ନା 46 ଧାରା। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଧାରା ହବ ତମର? କେଉଁ ଧାରା? ତ ପିଲାମାନେ ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 21A ଧାରା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା ଜାତୀୟ ସଂହତି ଦିବସ କେଉଁ ଦିନରେ ପାଳନ କରା? ଜାତୀୟ ସଂହତି ଦିବସ କେଉଁ ଦିନ? 14 ନଭେମ୍ବର, 19 ନଭେମ୍ବର, 1 ନଭେମ୍ବର, 30 କେବେ ନା 19 ନଭେମ୍ବର। ତ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ? ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ। ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ, ଜୈବ ବିବିଧତା ହାନି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ। ତ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିବ କଣ କରିଛ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମକୁ ସୂଚିତ କରେ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ, କର୍ମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ, ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ। କଣ ହବ ନା ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ କେଉଁ ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? 10 ନଭେମ୍ବର, 9 ଡିସେମ୍ବର, 1 ଡିସେମ୍ବର, 15 ଡିସେମ୍ବର। କେବେ ନା 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ଏକ ସ୍ଥିର ମାପକ ଅଟେ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ମାଧ୍ୟମାନ, ଗରିଷ୍ଠକ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟମା, ମାଧ୍ୟମାନ। କଣ ହବ ନା ହବ ମଧ୍ୟମା। କଣ ନା ହବ ମଧ୍ୟମା। ନେକ୍ସଟ ଏକ ବିତରଣରେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଲବ୍ଧାଙ୍ଗମାନ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର କେଉଁ ମାପକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ମଧ୍ୟମା, ମାଧ୍ୟମାନ, ଗରିଷ୍ଠକ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟମା ଓ ଗରିଷ୍ଠକ। କଣ ହବ ନା ଏଇଟା ହବ ମାଧ୍ୟମାନ। କଣ ନା ମାଧ୍ୟମାନ। ନେକ୍ସଟ ତ ପିଲାମାନେ ତମର ଶେଷ ନୁହଁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା ସେଇଟା ଦେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କରିବ ତମେ ବାହାର କରିବ। ତ ଆର ବାହାର କରି ତମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 12 ବୁଝିଲା। ଆନ୍ସର ହବ 12 ଲବ୍ଧଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ? ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିକୁ ରୁଷୋ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁଠିକୁ ଯୋଉ ରୁଷୋ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷକ କଠୋର ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର ହେବେ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ରହୀତା ହେବ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ? କଣ ହେଇଯିବ ନା ହେଇଯିବ ତମର ଆଇବି ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମସିକ୍ୟୁ ର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସୁପାରିଶ କରିନାହାନ୍ତି? ଧନ୍ଦା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା, ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନା 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅବୈତନିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା? କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ତ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶିକ୍ଷାର ଜୀବନ ଲୌକିକ କର୍ମ ଶିକ୍ଷା ତ 2 ମାର୍କିଆ। ତ 3 ମାର୍କିଆ ପିଲାମାନେ
तापर आसला लॉन्ग क्वेश्चन। तो वीडियो टी भल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो कार केतरा ठीक कमेंट करबो रहउची धन्यवाद जय जगन्नाथ।